Benben. Pangit naman ang simula ng video ko, si Benben kagad. Si Tabi. Tabi. Yan. Ito si Kiko. Say hi. Hi. Yan. Yan si Ulisco yan. Dati namin Bishop. Tito Dodge. Tito Dodge, say hi. Tito Dodge, say hi. YouTube to, YouTube. Pwede ba ganun? Oo. Oh. Paano gagawin? Okay. Yan, may mga isda dyan. Kakain nyo. Yung kinain daw. May goldfish, oh. Binuga ulit. Bubuga ulit yan. Hala. Ay no. Bubuga. Ay no. Binubuga. Tita Gay. Jamie. Saka si Bear, si Jamie. Si Tita Gay. Tito Ray. Libre general na admission at after tax. Tita Gay. Say hi po. Video po, video. Naka-video po eh. Video? Meron pa tayo sa amin, mami, may service. Yeah. Mapulay na dati. Loda, tapos i-distribute mo yung... Gabi! Video yan eh. Nakapost kayo. Kaya lang. Tapos yan. Ilagay mo na lang para may Pagkain.